बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम हस्बे मामूल रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमले सीखेंगे। तुम गलत करोगे। फराई माले, माजी से सीखो। इम्पारी दल पसातो, माजी से सीखो। इम्पारी दल पसातो, पसातो माजी गुजरा हुआ वक्त। इम्पारी सीखो। शीशा सामने है। स्पेक्यो ए दी फ्रोंटे, स्पेक्यो ए दी फ्रोंटे, शीशा सामने है। पूरा किराया अदा करो। पागी तुतो फीतो, पागी तुतो फीतो, पूरा किराया अदा करो। खुद फैसला करो, खुद फैसला करो। डिसीडी दा सोलो, डिसीडी दा सोलो, खुद फैसला करो। छुट्टियां यहाँ गुजारो। पासी ले फेरिए क्वी, पासी ले फेरिए क्वी, तुम छुट्टियां यहाँ गुजारो यानी तुम छुट्टियों मेरे पास गुजारो। पासा ले फेरिए क्वी, क्वी यहाँ पर नज़दीक, मेरे पास। पसारे गुजारना। पासी या पासा तुम गुजारो। या पैसे भी कह सकते हैं। पासा ला वीकेंड क्वा, तुम वीकेंड यहाँ गुजारो। फ़ोन बंद था। टेलीफोनो एरा स्पेंतो, फ़ोन बंद था। टेलीफोनो एरा स्पेंतो। उसने कॉल नहीं की। नाना chiamato, नाना chiamato, उसने कॉल नहीं की। उसके पास वक्त नहीं था। non aveva tempo, non aveva tempo, उसके पास वक्त नहीं था। उसमें हिम्मत ना थी। non aveva coraggio, non aveva coraggio, उसमें हिम्मत नहीं थी, उसमें ज़रूरत नहीं थी। शम्मा बुझ गई थी। la candela era spenta, la candela era spento, शम्मा बुझ गई थी। कल छुट्टी थी। ieri era festivo, ieri era festivo, कल छुट्टी थी, कल छुट्टी का दिन था। उसके गुर्दे ख़राब हैं। I suoi reni vanno male, I suoi reni vanno male, उसके गुर्दे ख़राब हैं। उसे सांस का मसला है। Ha problemi di respiro, ha problemi di respiro, उसे सांस का मसला है। Problem di respiro, सांस का मसला। उसे जादू आता है। Lui sa magia, lui sa magia, उसे जादू आता है। दौलत आर्जी है। Ricchezza e temporanea, ricchezza e temporanea, दौलत आर्जी है। छुट्टी कल तक है। La vacanza è fino a domani, छुट्टी कल तक है। La vacanza è fino domani, रंग बदल गया है। Il colore è cambiato, il colore è cambiato, रंग बदल गया है। गाड़ी बदल गई है। Il auto या macchina è cambiato, macchina è cambiato या auto cambiato, गाड़ी बदल गई है। थोड़ा बेहतर है। E poco meglio, e poco meglio, थोड़ा बेहतर है। थोड़ा टूटा है। E poco rotto, e poco rotto, थोड़ा टूटा हुआ है। थोड़ा वक्फा किया है। Fatto piccola pausa, fatto piccola pausa, थोड़ा वक्फा किया है यानी हमने ब्रेक जो है वो थोड़ी देर के लिए की है। Fatto piccola pausa, थोड़ा सा वक्फा किया है, थोड़ा सा आराम किया है। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या सोच है? Cosa si intende, cosa si intende, आपकी क्या सोच है, आपका क्या इरादा है। इंटेंडे का लफ्ज़ी मतलब होता है इरादा, प्रोग्राम, सोच। Cosa si intende, आपकी क्या सोच है। वज़न कम किया है। Ha perso il peso, ha perso il peso, वज़न कम कर दिया है। साइज़ बदला है। Ha cambiato la taglia, ha cambiato la taglia, उसने साइज़ बदला है। तालिया के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है मिज़ूरा, मिज़ूरा साइज़, तालिया साइज़, दोनों के मानी एक ही हैं।
آپ کو کس نے کال کی؟ Chi ti ha chiamato? Chi ti ha chiamato? آپ کو کس نے کال کی؟ آپ کو کس نے گالی دی؟ Chi ti ha abusato? آپ کو کس نے گالی دی؟ Chi ti ha abusato? ابوزار ہوتا ہے گالی دینا۔ Chi ti ha abusato؟ تمہیں یا آپ کو کس نے گالی دی؟ جب پارٹی شروع ہوگی۔ Quando inizia la festa? Quando inizia la festa؟ جب پارٹی شروع ہوگی۔ جب جنگ شروع ہوگی۔ Quando inizia la guerra؟ Quando inizia la guerra؟ جب جنگ شروع ہوگی۔ قیمت بڑھ گئی۔ Il prezzo è aumentato۔ Il prezzo è aumentato۔ قیمت بڑھ گئی۔ Prezzo قیمت، aumentato بڑھ گئی۔ اس کا ورب ہوتا ہے aumentare، بڑھ جانا، اضافہ ہو جانا۔ بہار گزر گئی۔ La primavera è passata۔ La primavera è passata۔ بہار گزر گئی۔ اگر یہاں ہو کہ سال گزر گیا تو آپ نے ایسے کہنا ہے l'anno è passato۔ L'anno è passato، سال گزر گیا۔ وہ حاضر ہوگا، sarà presente۔ sarà presente، وہ حاضر ہوگا۔ وہ حساب کرے گا، calcolerà۔ calcolerà، وہ حساب کرے گا۔ تم سکون کرو، vai a rilassare۔ تم ریسٹ کرو، تم آرام کرو، vai a rilassare۔ یہ غلط کام ہے، sono cose sbagliate۔ sono cose sbagliate، یہ غلط کام ہے۔ یہ خطرناک ہیں، sono pericolosi۔ sono pericolosi، یہ خطرناک ہیں۔ تم دور رہو، stai lontano۔ stai lontano، تم دور رہو۔ تم نزدیک رہو، stai vicino۔ stai vicino، تم نزدیک رہو، تم قریب رہو۔ lontano دور، vicino نزدیک، قریب۔ میں ساتھ آؤں گا، arriverò insieme۔ arriverò insieme، میں ساتھ آؤں گا۔ اسے گرم رکھنا، tienilo caldo۔ tienilo caldo، اسے گرم رکھنا۔ tenere ہوتا ہے رکھنا، tienilo، اسے رکھو۔ caldo، گرم۔ کافی خاص ہے، ایک caffè particolare۔ ایک caffè particolare، یہ کافی خاص ہے، اسپیشل ہے۔ مہربانی کرنا، fai la cortesia۔ fai la cortesia، مہربانی کرنا۔ یہ بڑا باس ہے، questo è grande capo۔ questo è grande capo، یہ بڑا باس ہے، یہ بڑا منیجر ہے۔ تم مشورہ کر لو، ti consulti۔ ti consulti، تم مشورہ کر لو۔ consultare ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ io consulto، میں مشورہ کرتا ہوں۔ ti consulti، تم مشورہ کرو۔ تم دوست سے مشورہ کرو، ti consulti con amico۔ تم ڈاکٹر سے مشورہ کرو، ti consulti con dottore۔ tu consulti con dottore، تم ڈاکٹر سے مشورہ کرو۔ خود چیک کرو، controlla da solo۔ controlla da solo، خود چیک کرو۔ وہ مجرم ہے، lui è criminale۔ lui è criminale، وہ مجرم ہے۔ وہ معصوم ہے، lui è innocente۔ lui è innocente، وہ معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے۔ وہ بکاری ہے، lui è barbone۔ lui è barbone، وہ بکاری ہے۔ barbone، بکاری، فقیر، پیسے مانگنے والا۔ میں نے پہلے دیکھا ہے، ho già visto۔ ho già visto، میں نے پہلے دیکھا ہے۔ مذاق کا وقت نہیں ہے، non è tempo di scherzare۔ non è tempo di scherzare، مذاق کا وقت نہیں ہے۔ یعنی یہاں کچھ سیریس، سنجیدہ قسم کے معاملات چل رہے ہیں، آپ مذاق نہ کریں، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے مختصر جملوں کی پریکٹس کی۔ ملتے ہیں بہت جلد، اللہ حافظ، یہ arrivederci۔